Maayong gabi sa tanan akong followers, viewers o supporters. Guys, na ako karon din sa Lechon Belly, located sa Jacinto Street, Davao City. Actually guys, ang Lechon Belly is daghan sila mga branches sa Davao City. Naa sa Tulik Street, Matina, naa sa Florentino Torres Street, Davao City, Buhangin, and Jacinto. Muna lang ko, hi. Please invite your customers in Jacinto Street, Davao City. Invite mo guys. Invite mo. Sige na. Invite mo na. Invite pa. Unsang oras diri ang open ninyo? Nag-open niya every 10 a.m. 10 a.m. hangtod alas 10 sa gabi. So, daily inyong open dere? Yes po. So guys, daily ilang open din he. From 10 o'clock in the morning up to 10 o'clock in the evening. Manihapon sa ako